Assalamualaikum dan salam sejahtera. In this video, we are going to discuss about power. Okay. Seperti yang awak nampak, kita nak bincangkan subtopik yang ketujuh dalam chapter 3, iaitu electrical energy and power. Okay. So, simbol bagi power adalah P, dan dalam resistor, power is delivered atau power is lost. Power losses in the resistor atau power dissipated in the resistor. Sebab dalam resistor, komponen resistor menyerap ataupun akan menyerap haba atau haba hilang dalam resistor. Power losses in the resistor. Okay, so kita ada beberapa formula dalam power, iaitu P equal to IV. Daripada P equal to IV, kenapa dapat I squared dalam R? Because V equals to IR. Okay, so kita dapat another formula for power equals to I squared R. Dan kita boleh letakkan juga dalam sebenarnya adalah sama saja, tapi kita kaitkan I sama dengan V over R. So, kita masukkan dalam formula, dapat pula formula yang ketiga, V squared over R. R yang kita kata ni adalah, kalau R for the whole circuit is the effective resistance for the circuit. Ya. Kemudian energy, macam mana kita kaitkan energy dengan power? Energy equal to power darab masa lah. P adalah IV times T. So, power times time adalah work ataupun energy. Ya? Work is an energy also, kan? So, unit bagi power adalah watt. Unit bagi energy adalah joule. Okay? So, saya terus pergi pada soalan tutorial. Sebabkan dalam silibus, awak hanya perlu gunakan formula power dan energy. So, there is no definition yang awak kena hafal. So, kita terus pergi kepada cara penggunaan formula. Okay, boleh tengok kat bawah ni. Yang saya terus pastekan kat bawah ni. Kita ada soalan tutorial daripada tutorial 3, nombor 8. Okay, saya tulis kat sini soalan tutorial. Okay. Soalan tutorial. Very straightforward. Nombor 8 ni. A battery, saya besarkan sedikit. A battery with EMF 12 volt. Ini saya punya EMF, epsilon. Ataupun V 12 volt atau potential difference connected to 545 ohm of resistor. How much energy dissipated? Kita suka guna perkataan dissipated, energy losses dan sebagainya jika melibatkan resistor. Sebab energy is stored in capacitor. Itu beza antara dua device itu. Okay, dan diberi masa 65 second, 65 second. So, saya keluarkan kita punya information yang ada dalam soalan. V, EMF ataupun nak letakkan dalam simbol EMF pun tak ada masalah. Okay, yang sama saja 12 volt. R equals to 545 ohm. Okay.
time equals to 65 second. Soalannya, carilah power. Oh, tadi kan kita nak cari energy. Energy adalah work is also energy. Ini bukan watt, ini symbol for work ataupun energy. Nak letakkan E pun boleh. Sama dengan power darab dengan masa. Okay, so power adalah V squared over R darab dengan masa. Very straightforward, ya. So, V squared saya 12 kuasa 2 bahagi dengan 545 darabkan dengan 65 saat. Jika diberi dalam minit, awak perlu tukar dalam saat. Everything must be in SI unit. Okay, kita tengok jawapan dia. Kita calculate. Okay. 12 squared divide by 545 times 65. Kita dapat 17.17 joule of energy ataupun work. Okay, selesai penggunaan formula bagi work dan juga power ataupun energy ataupun power, energy dan power. Dalam kes ini yang tadi tu ada power, V square over R, ada energy. Okay, power dalam masa. Okay, seterusnya kita tengok soalan seterusnya. 3 equal resistor connected in series across a source of EMF together. Dissipate ataupun dissipate tu maksudnya energi yang hilang, yang diserap oleh resistor. Okay, watt sebanyak 10 watt. What would be the power dissipated in the same resistors when they are connected in parallel across the same source? Okay, so kita kena tengok kedua-dua case. Saya nak lukiskan. Okay, saya nak lukiskan sekejap apakah gambar rajah bagi resistor disambung secara siri. Okay, simple sahaja. Di mana semuanya ada resistance R, sebab dia kata equal, 3 equal resistor connected in series. Dalam gambar rajah yang pertama ini, kita punya effective resistance adalah sama dengan 3R tambah R tambah R, meaning 3R. Dengan effective resistance 3R, power yang dissipate adalah 10 watt. Apa maksudnya? Daripada formula P sama dengan V squared over R effective. Total power dissipated adalah, saya masukkan nilai 10 sama dengan V squared over 3R. This is my effective resistance, which is 3R. So, saya nak kaitkan nanti dengan my second combination, iaitu secara parallel. So, saya keluarkan dalam sebutan V lah. So, dapat V squared sama dengan 30R. Okay. Ini formula saya yang pertama.
Apabila dia disambung secara paralel, iaitu macam ni. R disambung secara paralel with the same source. Okay, source tidak berubah, tapi the resistor, the combination of resistor now is in parallel. My new R adalah R yang baru sama dengan R yang baru sama dengan R over 3. Dapat daripada mana saya dah punya R yang baru sama dengan R over 3 ni adalah R efektif lah maksud saya. 1 over R efektif sama dengan 1 over R plus 1 over R plus 1 over R kan. So 1 over R efektif sama dengan 3 over R. Saya terbalikkan sebab tu dah dapat R efektif sama dengan R over 3. Okay. Dah cari my new R efektif. Apa saya perlu buat? Saya tunjukkan kat bawah ni. Saya nak kaitkan dengan power yang asal tadi. Di mana power saya yang baru iaitu P prime saya. P prime saya sama dengan V over R efektif prime lah. Maksud saya prime tu adalah yang baru lah. Okey, so di mana V saya memang tidak berubah tapi R saya berubah. R efektif prime saya tadi adalah R over 3. Okey, ini V kuasa 2. Saya terlupa letak kuasa 2. So, dapatlah saya punya new formula for my new power because I have new effective in resistance. Okay. Saya dapat 3V kuasa 2 over R. Itulah sebabnya tadi saya ada V squared equal to 30R tadi yang ini. Saya highlight ni V squared sama dengan 30R tu. Itu sebab dia berguna sebab V saya tidak berubah. So saya boleh masukkan V squared tadi adalah 30R. So 3 darab masukkan persamaan pertama dalam persamaan yang terakhir ni. V squared adalah 30 darab R bagi dengan R. So I can cancel out the R. That is why my final answer for my new power now to be 90. 3 kali 3 9 90 watt. Itu dia saya punya penyelesaian untuk my, saya kecilkan sikit, untuk my number 9. Okay. So itu sahaja untuk video kali ini. Kita akan teruskan nanti dengan final subtopik. Subtopik yang terakhir nanti adalah pendek sahaja. So itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum.